Ja sam Mateja, ovo je 5. lekcija tečaja kako svirati usnu harmoniku. Ako želite naučiti ovako tuliti na usnoj harmonici i zavijati poput mačke u veljači, onda je ovo lekcija za vas, jer ovdje učimo svirati bendanje, odnosno savijanje tonova. Zato da otključamo ovu prvu oktavu, jer vidite ovdje se kriju dolje neki tonovi, povišeni, sniženi, koje ne možemo dobiti običnim puhanjem i udahom. A također i da možemo svirati u ostalim pozicijama, a ne u onoj prvoj poziciji u kojoj se nalazi harmonika. Prije svega tonove savijamo na udah. I to na donjim rupama, na prvih 6 rupa. Princip je taj, kada udišemo zrak, mijenjamo kut pod kojim dišemo i samim time ovo perce dolje koje je za udah, pod drugim kutem ga vučemo, ono mijenja svoj položaj i dobijemo drugi ton. Prvo ćemo krenuti savijati rupe broj 1, 4 i 6. Zašto? Vidite da se tu nalazi samo jedan poluton. Znači, rupa broj 1, udah je D, a ovdje je des, odnosno cis. Znači, pola tona niže. Rupa broj 4 isto tako i rupa broj 6 isto. Dok su rupe 2 i 3 malo teže. Znači, krećemo sa rupom 1, 4 i 6. Vjerojatno ste kao djeca pokušavali imitirati glasanje magarca. To mi je onda išlo onako. I, a, i, a. Sada malo obratite pozornost kada izgovorim i, postavim usta ovako, i, a. A na a naglo spustim donju čeljust. I, a, i, a. Sada probajte zamisliti to isto da takav položaj usta imate kada udišete, ali da ne izgovarate, nego da kao da ćete izgovoriti i. Znači na i zrak nam struji ovako ravno i onda kada kao da izgovorimo a, odjednom promijenimo kosinu, spuštamo donju čeljust i po drugim kutem vučemo zrak. I kada bi prinijeli usnu harmoniku, rupa broj 1, kao da i kažemo, imamo normalni taj ton i sada probajte naglo kao samo spustiti dolje. Odjednom ste ga savinili. Probajte sada to isto na rupi broj 4. Rupa broj 4 će vam možda malo teže ići i tu možda malo morate jače povući, ali ono što sam zaboravio reći, nije stvar u savijanju tonova u jačini udaha. Naprotiv, čak ne bi ni trebalo prejako vući, to je ono što početnici možda rade grešku, jer možemo čak potrgati to perce. Nego samo je stvar u položaju čeljusti. Naprimjer, ja mogu dosta tiho proizvesti savijanje tonova. Znači, ne moram vući svom snagom, nego je samo stvar kako promijenim kut pod kojim udišem. Znači, rupa broj 4 bi bila ova. Spustim čeljust dolje. I rupa broj 6. Probajte prvo odsvirati osnovni ton, onda spustiti da dobijete taj savinuti ton i vratiti na osnovni. To nek vam bude prva vježba. U početku će vam možda zvučati nekako onako loše. Kao da se patite. Vježbajte. Stvar je vježbe. Ne možete krenuti u glazbenu školu, svirati klavir i već nakon 2. sata svirati Bacha ili Chopina. Tako je usna harmonika. Ono što sam do sad govorio da je to jedan od najlakših instrumenata, lago sam, nisam lago, ali to se odnosilo na sviranje u prvoj poziciji, gdje nismo mogli nikako fulati. Šta god da smo svirali bi u tom tonalitetu. Ali, kada učimo bendati, onda sada već harmonika postaje malo zeznuta. Tako da dajte si vremena i truda i nemojte odustajati. Rupa broj 1. Prvo ćemo udahnuti normalno. Znači, zamislite si kao da zrak struji ravno.
najlakše je kao da slovo i izgovarate. I onda naglo spustite. Prvo si to vježbajte, dobiti osnovni ton, spustiti, vratiti nazad. Druga vježba, kada to uspijete, nek vam bude, probajte odmah doći na onaj savinuti ton. Znači savinuti i vratite ga gore. Znači, prije nego što udahnete, već si namjestite usta, čeljust malo spustite. I treća vježba, nek vam bude, probajte samo taj savinuti ton dobiti. Kada ste savladali rupu broj 1, pređite na rupu broj 4. Zatim samo taj savinuti ton, pa gore. I samo probati dobiti savinuti ton. I to isto na rupi broj 6. Rupa broj 6 zna biti malo zeznuta, jer neke usne harmonike kad kupite nove, malo rupa broj 6 bi se trebala podesiti da se lakše dobije bend, pa će vam nekad malo biti teže. Zato tu na rupi broj 6 možda ipak morate malo jače povući. Idemo sada vidjeti rupu broj 2. Ona je specifična jer tu možemo dobiti dva polutona dolje. Znači ako nam je ovo ton G, imamo Fis, imamo F. Sada moramo dobiti dvije razine spuštanja. Zamislite si kao da, znači, osnovni ton vam ide ovuda, zrak, onaj poluton prvi ovdje i ovaj drugi skroz dolje. Tu si isto možemo pomoći artikulacijom sa samoglasnicima. Znači, kada hoćemo dobiti osnovni ton, reći ćemo I. Kada hoćemo ovaj polusniženi, prvi sniženi, možemo reći A. Najdublji bi nam bio O ili U. Pogledajte si kao malo, znači kad kažemo samoglasni I i E su nam negdje gore, pa onda ide a O i U su skroz dolje. Nekako U nam je najniže, ali tako? Sada ćemo probati rupa broj 2. To nam je bio osnovni ton. Znači vidimo da savinemo dva dolje. Vježbajte se, ovo će vam biti malo teže, ali može se dobiti. Probajte prvo dobiti bilo koji savinuti ton. Onda probajte čuti koji ste ton dobili. Ako ste dobili samo ovaj donji, onda probajte malo smanjiti pritisak, znači zrak podići gore, da dobijete onaj između. Kada to uspijete, vježbajte isto tako. Prvo svaki poluton dolje, pa gore. I ponavljam, dajte si vremena. Treba će vam za ovo savladati barem nekoliko tjedana. Tako da dajte si vremena, nemojte odustajati. Da dobijete čiste, precizne tonove, treba vam vremena. U početku će to sve nešto zvučati izmješano ovako. Ali slobodno tulite i doći ćete do rezultata. Znači, kada savladate nešto, probajte osjetiti na kojem ste tonu. I onda, ako ste prenisko otišli, znači uzeli ste onaj donji F, onda malo samo zrak podignemo gore. Sad sam otišao na krivo. Kada dođemo do toga da uspijemo razlikovati tu 3 tona, znači onaj osnovni i 2 ispod, onda vježbamo ovako postepeno, pa ćemo vježbati samo onaj poluton, na primjer. Nećemo ići skroz dolje, pa onda recimo odmah direktno na onaj skroz dolje. .
Osjetite razliku, znači prvo onaj polu, a cijeli sniženi je. I sada dolazimo do rupe broj 3 koja je najproblematičnija. Tu vidimo, imamo ton, piše B. Rekao sam da već ovo američka oznaka, mi kažemo H. Onda imamo B sniženi, odnosno naš B. Imamo ton A, imamo A sniženi, odnosno GIS. Znači, od osnovnog tona možemo čak 3 dolje. Rupa broj 3 je najteža za svirati i treba će vam najviše vremena da ovladate sa sva 3 benda. Ako smo rekli da ćemo si zamisliti kao da izgovaramo I dok udišemo, to nam je onaj osnovni. Onda bi bilo, A bi recimo bio jedan niže, O bi mogao biti onaj ispod toga, a U bi mogao biti najdublji. Znači moramo imati čak 4 razine pod kojim kutem ćemo vući zrak. Znači, na onaj najdolji spuštimo ćeliju skroz do. Znači kao da odade direktno. Kao kad se gušite. Još jednom ponavljam, nije stvar snage da vučete jako, nego samo je stvar pod kojim kutem udišemo zrak. U početku će vam biti sve izmiješano i dosta teško, ali isto tako s vremenom ćete uspjeti i ovu treću rupu, ako se dovoljno potrudite. Znači stvar je vježbe. Kako dobiti ono precizno savijanje? Najbolje da si pomognete uz neki instrument. Imamo ovdje jedan klavir. Idemo sada gledati rupu broj 2. Rekli smo, osnovni ton nam je G, jedan sniženi dolje bi bio Fis i onaj drugi sniženi bi bio F. Kako da osjetite razliku između toga? To mi je znači osnovni ton. Odsvirajte si taj ton Fis i probajte njega dobiti. Isto će vam trebati vremena, ali kada zamislite već taj kut pod kojim vučete zrak i kada dobro to izvježbate, onda možete bez problema odmah doći na taj ton. Imamo ton F, to nam je onaj skroz dolje udah, najdolji, na drugoj rupi. Pa isto, na primjer, vježba. To bi bila rupa broj 2. Rupa broj 3 bi bilo ovo. Dosta teško, ali isto tako s vremenom ćete to uspjeti. Znači osnovni ton nam je ovo, imamo 3 dolje, poluton. Kad niste sigurni koji ton dobiti, ako trebate recimo drugi bendan je dosta težak, pa si probajte taj ton A odsvirati. Primijetit ćete da je lakše dobiti ton ako brzo idete na njega i ako ne traje dugo. Naprimjer ton A. Imam G i A, znači to su mi puhanje treća rupa, udah na trećoj rupi, ali onaj duplo sniženi sa 2 apostrofa. Puno mi je lakše dobiti taj A kada idem brže i kada znam, nego kad bi ga morao dugo izdržavati. Zašto? Naprimjer, kada moram dugo. Zato što teško je skroz držati isti taj kut. Jer malo vibrira. Dovoljno ako malo popustim pritisak, pobjeći će mi ton dolje ili gore. Bježat će. Zato izbjegavamo te savinute tonove da dugo traju. Još jedna genijalna stvar kako možete vježbati precizno bendanje.
ako nemate klavir ili ako ne znate svirati neki instrument, danas živimo u svijetu pametnih telefona, postoji aplikacija za sve, kaže se. Imamo ovdje aplikaciju Harmonica Tuner. Harmonica Tuner se piše, Harmonica Tuner, znači štimer za harmoniku. Kada je uključite imate ovako ovaj dijagram što sam vam pokazivao harmonike. I sada će prepoznati koji ton svirate i pokazat će vam. Udah rupa 2, pokazao je ton G, istovremeno mi je pokazao na rupu broj 3 puhanje jer to je isti ton. I ovdje pokaže koliko precizno sviram, ako je u zelenom onda sam dobro odsvirao. I sada probam savijati, idemo probati ovaj fis. Vidite da ga je ovdje označio, znači da je to taj i pokaže mi koliko sam precizan. Kada bi na primjer malo popustio, onda bi mi pobjeglo. Sad sam ga zbunio. Imamo ovaj F. Znači idemo sada G, fis, F. To je rupa broj 2. Rupa broj 3. Ne. To mi je osnovni. Treća rupa je najteža, ali na ovome si možete vježbati precizno savijati. Četvrta i prva i šesta su lagane. Samo malo. Jer nemamo previše gdje fulati. Ono što sam zaboravio reći do sad, a vidite i ovdje, rupu 5 ne možemo savijati. Možemo samo malo smanjiti frekvenciju, ali ne možemo dobiti poluton, tako da rupu 5 preskačemo. Rekli smo 1, 4, 6 je najlakše za savijati jer imamo 1 samo. Dok je rupa 2 teža, a 3 je za peticu. Slobodno si dajte vremena da ovladate ovim bendovima, odnosno savinatim tonovima. Mogao bih reći da mnogi koji sviraju uz harmoniku dođu do ovog nivoa i onda odustanu. Bude im teško, prestanu vježbati i to je ok. Pokazao sam vam i za one koji ne znaju kako bendati da se može svirati u prvoj poziciji bilo koje melodije, može se čak i u drugoj poziciji svirati blues sa nekih par jednostavnih ritmova i sa nekih par riffova, ali za pravu svirku morat ćete dobro savladati ovo bendanje. Dajte si vremena, vježbajte, nemojte odustajati, samo svirajte. Ili kako bi na engleskom rekli, keep harping.